আমি বড় নিমু। বল। আমি বড় নিমু। বড় কি? আমি নিতে বড় নিমু প্লিজ মামি। তুমি আইসক্রিম লো। ইয়েস। দৌড়ায় না পড়ে যাবা। वो देखिए वो कैसे चल रही है। दादा आइसक्रीम नहीं बाटी मैंगोटा खाइबा ना ऑरेंजटा खाइबा ना ओइटा खाइबा। अच्छा किमानके देख दुटा एटू किमानके पैकेटटा एटू एटा दियो बाबा हाथे ব্যথা তো বসে ओके ओके পরে খাইবা দাও আমি এটা রাখিয়ে দিই এদিকে ঢুকাই দিই ঘরে গিয়ে খাবো চলো ओह चलो उर्वी का आइसक्रीम लेना हो गया।